ka alabato chogo fauye nyuma ya tele na kando ka kira kanu chogo fauye nyuma ya tele na kando ka farida seli chogo fauye nyuma ya tele na kando. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala tana ambe de meni na fa ma ya fadeli ambe shiriya ka fo bato man cité tien sera fa fona kara keleni ale de mansa mi abe junubi ya fa abe tubi mine nga kan janga ta fona ka jugu na yi mine fo iti sikitla ambi shiriya ka fo ale keleni bato mansa tien sera fa je nyontala ambi shiriya ka fo kutigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaka jondo aka chidenu ambi Allah subhanahu wa ta'ala deli alaka kisinna ma cha ka na sudungo na jenyo ni islam ni mambela deli fo ta sal ke moddo utumena ngo ambaliw Allah subhanahu wa ta'ala ko korona ko mbawma na usirana alanye mbe kien sira dayele awi kien ngalon don ko bonora odoron tere mbaw ka jungu bela jelen yafa ni Allah subhanahu wa ta'ala kuma kai amalo ko biye 26 mars 2 ni afora malien e ba do chok o domi 26 mars 91 oye yelama ba doy na yere ko ma ko révolution do Musa Katlela o don kama akekunye ko ka yelama nati anga nyana mayala kasi kele abbe fanga kera bolo le murubai aklimbam tilka ummatun qad salaf laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum Musa tara fanga mi ala dum wa tara fana ay minge abu sarakono bi ante jida o salanga fiyo sabola kira ya ambalola saya bagato kanaka kola kali ni nyumando aba sarakono ko ni jugumando aba sarakono ko ba amalo ko be yero mi no fe ko yele maka ke est-ce que yelema kɛra en toute réalité an bɛ yɔrɔ min na ko bi Musa minɛna ko min kama a bɛɛ sɔrɔla wa dɔw ko ɔhɔn ko yɛlɛma dɔɔnin kɛra ko sabu Musa tile la bɛɛ tun tɛ se k'i sago fɔ non o tun tɛ se ka kɛ liberté d'opinion o tun tɛ yen nka bi o bɛ yen fo arajo so liburu tara fo 400 ani kɔ ɔhɔ no o yɛrɛ ye tiɲɛ ye est-ce que o arajo dayɛlɛ in o liberté d'opinion in est-ce que dan sigira la a nana kɛ kuma fasugu bɛɛ bɛ fɔ ɔhɔ n'a y'a sɔrɔ Musa kɔni ye taali ye yɛlɛma ye a ye yɛlɛma min kɔni nati o de kɛra juguman gansa ye ɲɛnɛmaya seleke bɛɛ la socialement nul zéro politiquement nul zéro politique tɔn cayara nafa foyi t'a la an ka sécurité bafira fitini min tun b'an bolo o taara pewu kalan tiɲɛna don o don salon mɔgɔw ka fisa ni ɲinan mɔgɔw ye wa kɛnɛya fana bɛ ten don o don i bɛ lihala dɔ mɛn min b'i dabali ban hali kunu n bɛ ka video dɔ ye Gabriel Touré syndicat président k'a balimakɛ den de banana u nana k'ale ɲini u ma se k'ale sɔrɔ téléphone na u taara furakɛli kɛ
dɔ de taara u sɔrɔ urgence la Gabriel Touré la ka taa k'u tɛntɛn ka taa n'u ye a ka yɔrɔ la ka taa den opéré den min si tɛmɛna san 10 ni dɔɔnin dɔrɔn ou bien san 20 ni dɔɔnin en tout cas denmisɛnnin de don 40,000 ni dɔɔnin nka den tilala ka sa k'ale yɛrɛ filɛ janaja yɔrɔ la. Amalo mɔgɔ bɛ se k'a fɔ diinɛ kɛra anw ka société kɔnɔ bi komi théâtre bɔ danbe kɔni o tɛ yen o taara a mɛnna an t'a dɔn danbe bɛ fɔ jɔn ye adamaden yɛrɛ bɛ maloya ni Mali tɔgɔ ye nin ye maliyɛn ye i dusu bi kasi f'a bɛ kɛ i ma a bɛ nin ka kɛ hakilitiɲa ye mɔgɔ si tɛ yen ko ɲali ka di ye walima ko e ye ɲalikɛla ye ko Mali bɛ yɔrɔ min na bi ko a bɛ se ka i nisɔndiya walima k'a bɛ se k'i lafiya tɔɔrɔya kɔni don o don su ni tile dɔ de bɛ fara a kan dɔ de bɛ fara a kan bɛɛ bɛ ka kulo du kɔni banna pewu du hakilina o banna pewu ka d'a kan dutigiya n'o ye faya ye walima baya o rôle yɛrɛ banna n'a y'a sɔrɔ fa de ye du surveillant général ye ko ba de ye jogodonna ye est-ce que o bɛ yen est-ce que dutigi ye surveillant ye bilen est-ce que baw bɛ denw jogo don anw ka duw kɔnɔna na n'i donna i tɛ ninnu sɔrɔ yen i bɛ juguyaw de sɔrɔ yen i bɛ nijuguyaw de sɔrɔ yen i bɛ furusaw de sɔrɔ yen i bɛ dayusuya de sɔrɔ yen o de kosɔn kabako tɛ i ka taa sɔrɔ furuɲɔgɔnma minnu ka furu salen don denw tilatilalen don ni ɲɔgɔn cɛ a cɛman na musoman denw yɛrɛ mɔgɔ t'a dɔn u bɛ yɔrɔ min na cɛmanw kɛra dangadenw ye musomanw kɛra musoman bilalenw ye n'u ni maa min bɛnn'a la kɛnɛma de don olu de bɛ finiw don cogo minnu ka d'u ye ka adamadenw fitinɛ ka taama o résultat de kelen filɛ an bɛ dugu kɔnɔ dugu min a bɛ diɲɛ ɲɛ chiffre la tiɲɛli dɔrɔn de la n'i ye a lajɛ mɔgɔ min tɛ baara la o de ka ca anw fɛ denmisɛn kunda an bɛ diɲɛ dan n'o chiffre modèle ye n'an ka taa mɛndiya la ka drogue ta hali natɔ sisan bɛ kan ka a lajɛ drogue réseau bɛ yɔrɔ min na dugu cɛmancɛ la a bɛ ka yaala a bɛ feere komi i n'a fɔ buru bɛ feere cogo min cɛnnikɛlaw kurusi-jala ni tafe bolo fɛ a sugu bɛɛ jɛnɛya pereya giniya nin bɛɛ lajɛlen ye groupe formé anw fɛ yan nɔ fo ka tila u bɛ ɲɔgɔn défend a kɔnɔ fɔlɔ i tun tɛ nin ye yɛrɛ i tun tɛ se ka miiri ko bɛ kɛ nin Mali in kɔnɔ jamana min kɔnɔna na olu halaya minnu bɛ yen olu mɔgɔw bɛ sɔn ka juguya ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ ka bin ɲɔgɔn kan bali ka ɲɔgɔn ni bɔ foyi t'i bɔ a la hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tilen i kana ɲɔgɔn i b'a kantigɛ ko parce que a m'i ka layidu bɔ a sira fɛ i bɛ taa u b'i juger u b'i bila i bɛ dɔɔnin kɛ kaso la dɔ bɔ ka taa n'i yɛrɛ ye anw ka jamana de ye jamana ye jamana min fanga bɛ tiɲɛ de ta a bɛ tiɲɛ ta de ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de ni ɲɔgɔn cɛ ka taa le u b'a passer ɲɔgɔn de ma ka taa comme ni muru o bɔra la a bɛ ka passer ɲɔgɔn ma de wa a bɛ kɛ ni tɔɲɔli de ye wa a bɛ kɛ ni janfa de ye a sigilen b'o de kan e min ye jamana kɔnɔden ye
i bɛ kuma magamani mɛn don o don politiki mɔgɔw fɛ n'an yɛlɛla an bɛna kɛ tan o jamanaw de jamanakɔnɔmɔgɔw de nɛgɛ aw tɔɲɔlen don a kɛlen bɛ tan i n'a fɔ n bɛ ka kuma minnu fɔ nin ye o n'a ɲɔgɔnnaw de u ɲɔgɔnw de fɔ k'a kɛ i n'a fɔ dolendala bɛ jɛgɛ da dolen da k'a kana kɛ jɛgɛ ɲɛna ko dolendala nana pour que k'ale labalo koyi anw ni politiki mɔgɔw bi ten ka kuma dumanin fɔ an ɲɛna n'u ye fanga sɔrɔ don min na jogo tɛ yen diinɛ tɛ yen danbe tɛ yen u kɛrɛfɛmɔgɔw u dɔnbagaw u balimaw olu de bɛ bila fanga la hali n'u t'a ɲɛdɔn an ka jamana bɛ ka diriger o cogo de la a diplôme fana bɛ ka sɔrɔ o cogo de la o de kosɔn kabako tɛ o i ka taa ye so ɲumanba binnen filɛ nin ye ingénieur min ka kalan ma taa yɔrɔ jan na o nɔ don i ka taa ye sisan dɔgɔtɔrɔ filɛ ka dɔ bɔnɛ a nin na an b'o turu ta k'a da ala ka latigɛ kun parce que a ma kalan a ma formé ka ɲɛ hali kunun dɔ bɛ ka n ɲininka ko est-ce que k'i bɛ professeur Ali Nuhu Jalo dɔn ko n b'a dɔn ne fa sara a ka pavillon na o don ale tun ye assistant principal ye Diflo kɛrɛfɛ tɔgɔkɛ n'u bɛ banabagatɔw lajɛ ani lakɔliden tɔ ninnu bɛɛ u bɛ banabagatɔ sigi k'a ɲininka f'u mana tila a bɛ sɔrɔ ka kalanden bɛɛ kelen kelenna ɲininka i ka hakilinata ye mun ye nin banabagatɔ in ka lahalaya la o tuma a b'u corriger ka sɔrɔ ka ordonnance bɔ o kɔfɛ ko b'o kalama ne ko o y'a sɔrɔ ne bɛ dɔgɔtɔrɔso la yen ko wa ko banna santé domaine kɔnɔ nin ye dɔgɔtɔrɔba dɔ de ye k'o fɔ n ye ko tɛ yen bilen an balimaw hali sécurité la i b'a ye sɔrɔsi denmisɛnw de bɛ ta ka marifa d'u ma k'u bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la u ma jo u bɛ taa kɛ victime ye an balimaw ninnu de ye dɔɔnin fitinin ye anw ka jamana réalité la n'i donna anw minnu yɛrɛ ye société civile ye anw ka ɲɛnamayaw kɔnɔ bɔlɔnw kɔnɔ bolimafɛnw na ka se bureau kɔnɔna na maaw de b'o baaraw la minnu yɛrɛ fana t'o baaraw ɲɛdɔn bɛɛ b'a la taɲini de base kan taɲini min bɛ kɛ ni namara ye taɲini min bɛ kɛ ni sonyɛni hakilina ye taɲini min bɛ kɛ ni yuruku de ye ne maa min ko k'i mago tɛ dilanni nin saba dɔ la kelen ye Mali kɔnɔ bi a tɛ dilan a ma kɛ ni sonyɛni ye a ma kɛ ni yuruku ye a ma kɛ ni taɲini ye ayi o tɛ yen a tɛ yɔrɔ si ni ko k'a tɛ yen kɛmɛ la ne y'a sɔrɔ kelen b'a kɛ dun ni ko k'a tɛ dɔgɔtɔrɔw la kɛmɛ la ni kelen n'olu kuma in kɔrɔ de ye o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'a tɛ yen pepewu dɛ sinon domaine o domaine a mɔgɔ ɲɛnama dɔw bɛ yen an b'olu dɔn olu ye danbe tigi ye diinɛ tigiw don olu bɛ ala dɔn a bɛ justice kɔnɔ a bɛ dɔgɔtɔrɔw cɛla a bɛ administrateurs fana cɛla mais olu ye kelen u cɛla i bɛ min sɔrɔ k'a ka tapi b'a bolo a bɛ taa seliyɔrɔ la régulièrement adamaden ko ka bɔ a bolo danbe ko ka bɔ a bolo i t'a ye manamana ko la kelen service la kelen service la an balimaw o de kosɔn anw tɛ sécurité dɔn bilen anw tɛ basigi dɔn bilen hali ɲɔgɔnbonya o yɛrɛ banna anw fɛ an ka du kɔnɔ maakɔrɔba tɛ jate bilen o constitution tɛ yen o radio sociaux kɔnɔna na réseaux sociaux kɔnɔna na walima radio sow la mɔgɔw bɛ taa sigi ka taa bantu nɛni
ko ye liberté walima ka taa i ka ɲɛmɔgɔ nɛni ko ye liberté ni liberté min ni démocratie nana n'a ye ne hakili la a ye valeur dɔ sɔrɔ ye ka kɔrɔ n'o ye anw ka danbe ye n'o ye anw ka diinɛ ye est ce que e ka danbe i bɔra yɔrɔ min na maa min y'i sɔrɔ i bɛ diinɛ min na n'o ye silamɛya ye o diɲɛnen don n'a ye ko i wolola ka jeli min sɔrɔ i fa sen na k'i y'o furakɛbaga ye wa kuma kɔrɔma de don e wolola ka jeli min sɔrɔ i fa sen na yɔrɔ jeli don dɛ a kan ka furakɛ e de y'a furakɛbaga ye wa anw ka jamana de bɛ ten wa Ala subhanahu wa ta'ala a ka sunna don ko tuma o tuma ni tiɲɛni wɔrɔla ji sanfɛ gere kan adamadenw bolo ko siga t'a la ko Ala bɛ leçon d'u ma koyi leçon gɛlɛn kɔni ka bɛn n'aw yɛrɛ ka baara ye dɛ wa Alakira min fana ye bɔda yira an na koyi Alakira ko maa o maa muhajirunaw o don ale b'olu de cɛla a ko fɛn duuru olu ye fɛn jugu bɔ ye dɛ ni adamaden lajarabira n'a ye kɔni n bɛ Ala deli ka tanga ɲini a fɛ a kana k'aw ɲɛna o fɛn duuru in a ko tuma o tuma ni kurusi jala ni tafe labilala adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ko i sigi a kan ko Ala bɛna ni bɛɛ jɛ fagabana sugu dɔ ye maa tɛ min bɔ yɔrɔ dɔn wa fura t'a la hali min t'a la a b'i fa an b'o kɔnɔ bi wa an t'a kɔnɔ ne filɛ ka kutuba kɛ nunbara ni dabara sirilen don est ce que hɛrɛ don hɛrɛ don wa o kuma in tiɲɛtigɛyɔrɔ dɔ filɛ nin ye kelen a fɔra ko maa minnu bɛ jago sira la n'u bɛ sumani kɛ n'u bɛ peseli kɛ ko tuma o tuma olu ye namara don o la ko i sigi a kan ko Ala subhanahu wa ta'ala bɛ na ni kɔngɔ ye tuma o tuma n'o bɛ kɛ faamaw fana bɛ ka dan sago jamana kɔnɔ denw kan ko i sigi a kan ko Ala subhanahu wa ta'ala bɛ na ko gɛlɛn dɔ ta k'a da o kan kɔngɔ ni gɛlɛya la ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ wa ko bahimaw minnu danbaw minnu bɛ an senkɔrɔ dɛ n'olu hinɛ tun tɛ ko Ala tun tɛ sanji yɛrɛ fana jigi ka d'an ma jahara bɛ sanji minnu sɔrɔ sagaw ni ba ninnu de don ani kɔnɔ ninnu a fɔ olu ma fisaya n'anw ye a ko o kɔfɛ fana Ala subhanahu wa ta'ala ka layidu kan Alakira sallallahu alaihi wa sallam ka layidu kan ni maa min ye janfa don o la k'a sɔrɔ e b'i danbeya ka taa silamɛya ma ko fɔ Ala subhanahu wa ta'ala ka i yɛrɛ jugu dɔ de su i la i yɛrɛ jugu dɛ i yɛrɛ ɲɔgɔn dɔ de a b'o de su i la i ni min bɛ daga kelen kɔnɔ a tɛ fara i la ko i ka balo lafiya kɔnɔ ko wa nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan madama an ka ɲɛmɔgɔw ma segin Ala subhanahu wa ta'ala ka sariya ma ka baara kɛ ni Ala ye min fɔ ni sariya ye ko de ka kan ka labaara adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka sariya tɛ baara labɛnkanw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ a bɛ labaara adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ madama an banna ka baara kɛ ni Ala ka sariya ye ko an tɛ hɛrɛ ye a ɲɛ la an banna ko Ala i ta in ye tiɲɛ ye an bɛ ka taa kafiru de ta kalan ko droit de l'homme tribunaliw sigilen b'o kan juges talen b'o kan avocats bɛ yen o kama greffiers bɛ yen o kama tɔgɔ sugu bɛɛ b'u cɛla ye a bɛɛ bɛ ka nafolo de dun fɛn basi kan u yɛrɛ b'a dɔn cɔ a kiti ye min ye u b'a dɔn wa kirikɛla ye maa fasugu fila ye alikiyama don dɛ sabanan dɔrɔn de bɛ kisi min tɛ tiɲɛ dɔn ka tila ka kiri tigɛ nkalon kan o bɛ don jahanama kɔnɔ maa min fana b'a ɲɛ dɔn ka tila waati ka kiri tigɛ nkalon kan o fana bɛ don jahanama kɔnɔ mɛ maa min b'a ɲɛ dɔn ka tila ka baara kɛ tiɲɛ kɔnɔ kelen pe dɔrɔn de bɛ kisi wa an ka jamana dun bɛ cogo di
ko boda min bambulu ala kira gani kuma kai na nabe ibn majah ni hakimun kono ko de anga sigi Allah subhanahu wa ta'ala ka sharia ma wa aw koni aw ni faso de ngi bi anni segena nyamo aw ni segena setanye dawali tanye anjigi la mala tige nyanwa la sabo anjigi de Allah subhanahu wa ta'ala de kan lakin anga tiyen fo noy ambe no be koina anga tiyen fo noy be ka défaut be niveau do de la oho jamana ma basigi kamini révolution nana mais ambe no bala akara ka ngena ko nyama no drono ne hare min sigilen vle fana nyaa no do bala ro kada munga ango sababu nunu adoye du per du yere haklinam perdira pe yanga du triba ni ko tum fregera bebe ta ilamini odi bebe wule kana solution de sur Allah fini terminé est-ce que vous baby jamana nyamaro de nana ko latunoa ngo yere de du awera de yoy kabila ko hakilna bana pe mo hulete nyona blé oye jamana noya la oya yere de noye parce que anga valeur culturelle anga valeur religieuse abetruna abanyana ko salamaya e droit Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar assalamu alaikum anga ko da jigi anga misi fa ko ga sarakati boy ni tiatru de bi dile nyana wadi qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la ni islam ay seli ya doy su ya doy kantigali ya doy naam mais kanya ya doy hali ka saya o fana ya doy na fara kanya ma ya doy cela veut dire ikanya ma ya doy koronso ni sharia mu ha ga kana Allah subhanahu wa ta'ala ko ni sara do mina fana ala fana ya fo chugo mina kika jara ka ga chuna ga ga kiti mais anye dansa go ni bela ala ni kamago jugu ani nyamago jugu wa aw yere fana sora aw yere de fana sora asababu ya fulana ni ngo kwa no bala ibiti yere soro kono ode ka fo ni aya soro dutigi ulu joyo e ka den la kala nyumani jugumana kabila ka joro ye ka den la kala nyumani jugumana mais société civile munum be du ko fe ulu ka rôle de toujours ka o hakilan kala la sabati ka la sabati on fait une tebene on ko so ni tebene kala ni kede mais est-ce qu'il y a un mot là chacun pour soi Dieu pour tous on est en fait de juguma il va t'aimer laissez aller hala monta accident même ko mo bala matin soro ko magala ko mo na kungo soro iba to ya jelibe bo kata ni bo al kafir mu be ka o hagilna o ira la o ira awla mais ngo ulu fe no ulu be atroidi jesu mu ka ka arama den sauver ulu be nyola kalala na be fo ma ko protection civile mo ka jesu citoyen kelengele na bela jelen ka se ko lu do o volet temps citoyen kelengele na bela jelen ka ko do ni be sigi brusi kono yo ko ta du ba kono ma e kan ka arama den dans position naturelle de sécurité la chogodi ni karja asro e kan ka ma se chogodi ni fen jara kana e kan ka adema chogodi ni chikama ma ya soro e kan ka munke na ko karna e kan ka munke ni ne agrite ka soro e kan ka munke mais on be ka bono on ku fete entendre responsabiliser ni foi ka wuli dogo do sukoma comme il a faut qu'on ni wuli là les méthodes habité même tu n'as pas de programme le ko son temps libre va mboloté ka temps tien
Et maintenant, tout est contrôlé. Donc, société civile, il faut que suivi que tu communes. Au fond, ok. On a quelque chose qui est bien, au fond. À ce moment-là, on dit, nous avons qualité B. Nous avons qualité B. Nous avons un rôle qu'on doit avoir. Nous avons un bana. Sharia ou munu kata. Sharia ou munu talendo. En la valeur religieuse, en la valeur culturelle, pour que nous protéger. Fama ou fana te ko sharia protéger. Parce que si tu as un protéger jamana nyama feri ni sharia ka appliquer fana. Sharia ka sorai jamana ka denga bo akama. Ni yenke ana valeur culturelle tebe, ana valeur religieuse tebe. Bon, il y a une ligne là. Donc, au bateau, et bien, il y a une ligne de son passé. Wa fait un fois, comme nous avons fait, dès que vous avez fait, quand vous avez fait, vous avez fait, vous avez fait, vous avez est-ce que vous avez fait, vous avez fait, mais valeur culturelle, tout le monde. Aïta Kourfanka, faut accorder là, où est fait mi font Kassa de Noéni. Kassa de Noéni, au flat, technique. Après, c'est là d'appliquer. Alors, on a un peu fera. Quand il fera, il y a ça. Pour que, on va d'abord qu'il y ait pour que, à quand on y ait condu minke, ko, hali, jiri mimbe fallait pour le chita fait. Nous prenons tout le monde qui a conquéri, Hakilna, nous qui y a des bacs. Ireta atakuya watu ndio wanawafu wa kama wala tona mambo mbona tesa kwa kama dulubechi kama wala tona duko mambo beba kalama ngo shita magara parce que wakati a grene du oh na tombe wuli fona do na bela wuli kono ba dun chugo na armade ba dun bega ba dun fuiti kwa herbe shi avec mais ka jamana ke sharia ntana et lui dit aussi qu'on va se faire finir. Il serait violé. Et il y a un exemple. Mais exemple, nous montez. Mais dis donc. On était à la charia ou la bouilla. Donc, en tant que la charia ou la bouilla, on a mis mon fond à Tibouna. Si on est une excellente, finit tiki jalatiki ba. Avec Rana, États-Unis. Pour ce qui est de la femme, il joue à Rana. Alors, même on va pas les mots. Ben, alors, il faut que c'est un sujet. Allez, avion. On nous fait. Pompier qui a fait ping-pong. Ben, c'est là. Parce qu'il y avait un moment où on a codé des nids qui s'y tournent. N'a pas de raconter. Mais on veut people, des soudrements de taxi qui est fait avec d'autres racontes. Qui va? Il va donner madame le côté de la commune dans le Gounéa. Non, ça fait n'importe quelle solution là. Il y a des solutions là. On a galéré à se degré mais ma vie tellement qu'il y a noni là car noni à Baradode. Bro, nyamo fana kaka kaka sharia tigi. Pour que casser la charia là-bas. Non, car ni ne savent pas bien où sont. Du coup, il y a une valeur culturelle respectée qu'à deux mondes kalala. Société civile fera un civique. À Kenya, jamana charia fera on va tirer avec un pini. Si on fait ça, qu'on veut c'est normal là. Mais ni quel est adje. Agan si qu'on d'abanye sinon retanier. Comment on y est mort? Solution nani de la clé. Soit jamana nyamo ni jamana ko do be ka kay noy ko ba no la ni so la wala jamana ko nyamo ani ko mo bela jelenga ke ma jugu yi solution to la mais jamana ko nyamo ka ke mo ko nyumay ak ko mo may jamana ko nyamo ko besse abese ka yela make abese. Par exemple, Ghana,
exemple filɛ nin ye Rwanda filɛ jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔ de ɲana wa filɛ ka jamana yɛlɛma o exemple caman b'e bolo ou bien jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔ man ɲi mais kɔmɔgɔw ka ɲi e ma o bɛ pression k'a kan e kelen tɛ se ka jama dan i tɛ se ka jama dan o ni conseil sɔrɔ i la k'a man ɲi kama mɔgɔw bɛ sɔrɔ dugu kɔnɔ mun b'a f'i ɲɛna k'a man ɲi dɛ ni ka balo fana tɛna dan i ni conseil ni ɲɔgɔn cɛ ma a bɛ f'i ye i b'a mɛn fana donc i ka intérêt bɛ min na o de ye i k'i kɔmɔgɔw lamɛn anw bɛ yɔrɔ jumɛn de la nin naani in dɔ la kelen na an yɛrɛ b'an yɛrɛ bila yɔrɔ dɔ kɔrɔ walasa ka yɛlɛma na ala ka latigɛ b'a kɛ dɛ mais f'an yɛrɛ ka lamaga n'an ma lamaga ala sɔnna wa taala ko ten ko adamadenw ka lihala bɛ cogo min na ɲuman ni juguman na ko ala tɛ jigi k'a yɛlɛma maa dama u yɛrɛ ma volonté ta k'a yɛlɛma ni ala kumakan de ni ala ye juguman latigɛ ni mɔgɔ min foyi t'a bɛ a bɛ kɛ dɛ a bɛ kɛ anw ka wajibi ye étant citoyen an b'a fɔ fama ye sira o sira fɛ ni kodɔn ye ni jogo ye fama ni man ɲi a yɛlɛma fama jamana taabolo man ɲi sinon nafolo ko m'anw manke koyi awa sɔrɔ b'anw manke dɛ mais ɲɛmɔgɔ tanya de b'anw na depuis révolution fo sisan o de kosɔn an bɛ kɔngɔ ni gɛlɛya ni fɛn nin bɛɛ kɔnɔ wa dɔ de bɛ fara a kan don o don dɔ de bɛ fara a kan don o don kɔnɔnajɛya yi dun alakira y'a fɔ dɛ ko diinɛ ye ɲɔgɔn kɔnɔnajɛya ye bɛɛ ye ɲɛmɔgɔ qualité bɛɛ hali kɔmɔgɔw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ mais ni a banna ɲɛmɔgɔ banna k'a tɛ ladilikan mɛn ko sira o sira n'a dahalen don o bɛɛ lajɛlen ɲalen don pour que ale ka se ka bɔ parce que an kana a siɲɛ k'a kɛ bin kan sa y'a kunkolo ye koyi n'i ye kunkolo in tigɛ dɔrɔn a kɛra jurukisɛ ye jamana kɔnɔdenw mana ɲa cogo cogo ni jamana fama tiɲɛlen de don i sigi a kan tiɲɛni de bɛ continuer parce que a bɛ laban ka tiɲɛni de kɛ a b'o yamaruyakan de bɔ aw kɔni bɛ kulo mais a kɔni b'a bɔ an ka intérêt b'a la cogo bɛɛ lajɛlen na an ka sira bɛɛ kɛ min bɛ se k'a to yɛlɛma bɛ kɛ min m'o sɛbɛntiya alakira kumakan don ko banu israilakaw ko nabi ɲuman de tun ko k'u ka ɲɛmɔgɔw ye ni nabi ɲuman dɔ sara dɔ b'a remplacer ni dɔ sara dɔ b'a remplacer a ko ale alakira k'ale nalen kɔfɛ ko lasigiden de bɛna k'ale kɔfɛ ɲɛmɔgɔ tɛ yen bilen dɛ khulafaw de bɛna kɛ alakira ko alakira ye nin fɔ tuma min na sahabaw y'u kanto alakira ma ko tuma na n'o kɛra o yanni alikiyama wuli cɛ alakira e b'anw yamaruya anw minnu ye silamɛw ye an k'a kɛ cogo di alakira ko ni nin kɛra n'u ye sugantili fɔ don min na k'a ye sugantili kɛ min ka fisa ni bɛɛ ye n'a fɔra ko sugantili kɛ i yɛrɛ b'a dɔn i ni ala cɛ min ka ɲi o ta mais e k'a lajɛ mɔgɔ jeli de bɛ anw ka système politique la min bɛ se k'a to an bɛ se ka ɲɛmɔgɔ ɲuman sɔrɔ an ka système yɛrɛ man ɲi n'i ye jamana kɔnɔden ta 100 o 100 jeli de bɛ politique tɔn na a ka dɔgɔ est ce que jamana kɔnɔden bɛɛ de ye politique mɔgɔ ye wa yɛrɛ donna an bɛɛ lajɛlen kunkolo la k'a fɔ n'i donna politique la i donnen filɛ namara tɔn de la nkalontigɛlaw ka tɔn o de kosɔn mɔgɔ sɛbɛn tɛ don a kɔnɔ système nin yɛrɛ a ma adapté anw fɛ fɔlɔ jama baawu min bɛ yen jamana kɔnɔden na mɔgɔ ye mɔgɔ miliyɔn 20 ye min votera a tɛ tɛmɛ mɔgɔ miliyɔn 4 3 5 kan n'a cayara miliyɔn 10 est ce que o ɲɛmɔgɔ fana k'a disi gosi k'ale ye jamana ɲɛmɔgɔ ye minnu ma voté dun olu tɛ mɔgɔw ye o de kosɔn toujours
maa min bɛ taa suganti bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ ɲuman tɛ parce que système man ɲi système de man ɲi alakira ko tuma na k'an ka mɔgɔ suganti min ka fisa min ye min ka fisa min ye maintenant anw ka système yɛrɛ man ɲi yɔrɔ kɔni a sugantili ka gɛlɛn kelen ko ɲɛmɔgɔ sugantira ko ɲɛmɔgɔ in ka hakɛ ye min ye a y'a ka hakɛ d'a ma dɛ a ka hakɛ tɛ dɔwɛrɛ ye k'a bilasira kana taa sigi kɛnɛma k'a wayiba n'a sɔrɔ a kelen bɛ ka sira dayɛlɛ a ye n bilasira n'a ye n ye nkalon kan a y'a fɔ n ɲɛna a y'a fɔ a ye e t'a sigi kɛnɛma cogo ɲuman k'a dɔgɔya n bɛ taa lakari mun na n bɛ dɔw fara juru min kan a y'u ka hakɛ d'u ma n'u m'aw ta di aw ma alikiyama o bɛ taa aw ta di o de kosɔn mɔgɔ ɲɛnama o mɔgɔ ɲɛnama i tɛ sɔn ɲɛmɔgɔya ma parce que kɔrɔ de b'a la koyi alikiyama don Allahu akbar ni maa kelen o kelen e bɛ taa ɲininka nin bɛɛ lajɛlen de ka hakɛ la alikiyama don Umar ibn Abdul Aziz ko a ko fanga in ale m'a ɲini ale y'a yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ a ko ale bɛ siran ale bɛ jɔyɔrɔ ni suruku dɔ bɛ yen nɔ ale ka territoire kɔnɔ ko kɔngɔ y'o faga ala ka taa ale ɲininka ko kɔngɔ y'o faga ale b'a kɛ cogo di suruku min bɛ kungo kɔnɔ adamadenw tɛ dɛ anw fɛ mɔgɔw bi sa kungo la o mɔgɔw bi sa moyen t'u bolo ka furakɛli kɛ o mɔgɔw bi sa u bɛ bɔnɛw ni na u b'a hakɛ ɲini ka yɔrɔ bɛɛ kɛ u sen nɔ ye u t'u ka hakɛ sɔrɔ Umar ibn Abdul Aziz dun a ye foroba nafolo kɛ ka fantanw yɔrɔ ɲini ka taa d'u ma fo sigiyɔrɔ la foroba nafolo k'a ta ka fantanw yɔrɔ ɲini ka muso furu k'a d'u ma mɔgɔ kelen b'a sɔrɔ ko ni haju b'a la nafolo la foroba nafolo la a filɛ Umar ibn Abdul Aziz ye mɔgɔw wele ka na an ka jamana faamaw depuis révolution kɛra fo bi jɔn ye welemada bila jɔn mais et pourtant milliard b'u bolo est ce que tu fantanw yɔrɔ dɔn u ka na communiquer la ne b'u yɔrɔ f'u ɲɛna n'i ye gitɔrɔn tigɛ dɔrɔn e ka taa tilebi fɛ yanni kulu cɛ i bɛ situation gɛlɛmanba ye i bɛ taa kaburudon kɔnɔ i bɛ taa su don ɲaman sanfɛla lajɛ kɛ dɔw bɛ bɔ kabini fajiri den bamunen b'u kɔ la ka taa tile ɲaman la a bolo langolo ala protéger tɛ a bɛ mana de ɲini pour que k'o feere pour que ka se k'a yɛrɛ balo jama fama ninnu taara min ne yɛrɛ t'a dɔn de c'est à dire u bɛ kan ka fɛnkɛ kɔli de kɛ u ɲɛ la wa u tɛ ka yeli kɛ u b'a dɔn min de don et pourtant n'u wulila u bɛ taa k'a bɛ taa dɛmɛ di dɔw ma dɔw yɛrɛ kɛlen bɛ k'u tɔgɔ bila k'olu ye réfugié o don o don ni dɛmɛ nana yen de don ni dɛmɛ nana yen de don alors que dɔ bɛ yan fɛ fan dɔ fɛ mais aw yɛrɛ de bɛ kan ka juguya labalo jamana kɔnɔ aw yɛrɛ de bɛ ka juguya labalo jamana kɔnɔ ka ji da ŋara kan ni adamaden dɔ y'a yɛrɛ ye k'a kɔni isolé don a t'a ka hakɛ sɔrɔ n'o muruturu i kama don min na o tɛ jɔ dɛ wa tɔɲɔli sugu bɛɛ b'an ka jamana nin kɔnɔ ko n'u y'aw ka hakɛ d'a ma salamu lafiya n'u m'aw ka hakɛ d'a ma a y'aw sigi k'a makɔnɔ alikiyama silamɛ tɛ taa kɛ i bɛ taa bɔ n bɛɛ da la ka tugu ɲɔgɔn kɔ ho la k'an bɛ taa hakɛ ɲini na ka taa dɔw bɔnɛw ni la ye i yɛrɛ ɲɛ bɛ marifatigi la ka sira minɛ ka taa i yɛrɛ di u k'i bɔnɛ ni na n t'a kɛcogo ye dɛ n t'a kɛcogo ye diyagoya tɛ foyi dilan wa adamaden o adamaden n'a bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye yɔrɔ min na a bɔra o mɔgɔw de la ye a bɛ se ka dɛsɛ ko kuma tɛ k'a fɛ wa a bɛ se ka dɛsɛ k'a tɛ se ka hakilina mɛn wa mais n'a y'a kɛ karata ye n'an ye karata ta sigi ɲɔgɔn kan wa a bɛ taa wolo karata wɛrɛ de kan wa toujours fitina de bɛ a bɛ munumunu don o don i bɛ dɔ sɔrɔ a bɛ kan ka fitina kumaw fɔ parce que an yɛrɛ de y'a sira dayɛlɛ fitina in ka taa wolo tan o laɲini ye de ɲalikɛlaw ka sɔrɔ société kɔnɔ mɔgɔw ka sɔrɔ mɔgɔ minnu b'a fɔ mɔgɔw ma a y'a kɛ tan mais ne yɛrɛbakun ɲana i tɛ mɔgɔw laɲɛ i sigi a kan ni Ala subahanahu wa taala bɛ ɲa ka taa jigin don min na a b'a daminɛ e de la l'essentiel de an ka ɲali kɛ de dɛ il ne s'agit pas que i yɛrɛ de ka ɲa ye mais i yɛrɛ ka ɲali kɛ o de ye Ala subahanahu wa taala kumakan ye ko wa ma kana rabbuka liyuhlika alqura bi dhulmin wa ahluha muslihun ko Ala subahanahu wa taala tɛ jamakulu sigilen sɔrɔ ɲɔgɔn si ka taa ɲa ka taa jigi u kan
ka sɔrɔ mɔgɔ bɛ sɔrɔ yen min bɛ ɲali da yira mɔgɔw la a y'a kɛ tan nka ne mɔgɔ ma sɔrɔ pewu bɛɛ k'i da de k'i ka da sɔrɔ i da la ye mɔgɔ si t'a fɔ mɔgɔw ma k'a ɲana a man ɲi bɛɛ k'i da de ten e bɛ to i ka teriya la walima i ka seereya la yen ni Ala subhanahu wa ta'ala bɛ ɲangata jigin a b'a daminɛ yɛrɛ de la Ala subhanahu wa ta'ala Ala kɛra ko ten ko Ala subhanahu wa ta'ala y'a ka mɛlɛkɛw bila don dɔ la k'u ka taa dugu dɔ halaki Jibril y'i kanto Ala ma ko i ka jɔnkɛ karisa bɛ yen a b'i bato su ni tile a tɛ sunɔgɔ koyi Ala ko k'a ye taa aw ka taa daminɛ ale yɛrɛ de la a ye taa aw ka taa daminɛ ale yɛrɛ de la il ne s'agit pas que i yɛrɛ ni Ala cɛ d'accord o recommandé non mais i ni mɔgɔw cɛ mɔgɔw bilasira quoi a y'a fɔ daden ma a y'a fɔ a bɛ bɛn a tɛ bɛn a y'a fɔ sotarama apprenti a tɛ bɛn a y'a fɔ taximani ye siralaw kɔnɔ a tɛ bɛn a fɔ sɔrɔsikɛ i bɛ ka nin min kɛ a tɛ bɛn a fɔ dɔgɔtɔrɔkɛ i bɛ ka nin min kɛ a tɛ bɛn a b'i da jeni wa o ma se a k'a dɔn kɔni k'a fɔ ko a bɛ ka min kɛ ko dɔ b'a fɔ a ye maintenant an bɛ ko n ka sira tɛ i ka sira tɛ o de b'a to a bɛ continuer yɔrɔ nin lihala ninnu n'a fɔra ko an ka segin tariku kan toujours jiri de bɛ sanga da dusukun kan ka dusukun ka a lafujuru wa bɔda t'an bolo koyi bɔda t'an bolo an b'an jigi kɛ Ala de ye an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli Ala ka bɔda k'an ye sinon an tɔɔrɔ la wala hali mɔgɔw t'a dɔn i b'i ka denbaya ta ka taa yɔrɔ jumɛn bilen mɔgɔ min bɛ nin juguya dɔ dɛ n'a sɔrɔ ko responsabilité b'i bolo il faut que de cogo bɛɛ fɛ lakin ilallahi almustaka an b'an ka ko da Ala de kun maa maa bɛ ka fɛɛrɛ jugu tigɛ jamana in contrôle la jamana kɔnɔdenw ka degun an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli Ala kana i fana faga f'a k'i lebu Ala kana i faga f'a k'i lebu Ala ka bɔda k'an ye Ala k'an kisi hali adamaden arijinɛ sɔrɔ a sirilen don i ka lafiya de n'i ma lafiya i sigiyɔrɔ la e bɛ bɔ ka taa yɔrɔ min na i ma lafiya a kɔnɔ e bɛ se ka Ala bato cogo jumɛn ka lafiya ka don arijinɛ kɔnɔ u y'an tɔɔrɔ jamana marabagajugu u y'an tɔɔrɔ an ti yafa u ma f'u ka segin an ka valeur culturelle ma f'u ka segin an ka valeur religieux ma u bɛ ka tugu minnu kɔ k'an ka jamana in tɔ tiɲɛ ka taa fɛ u n'olu bɛɛ an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli Ala ka fɛn yira u la mun b'u sogo la u n'olu bɛɛ an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli a ka fɛn yira u la yan'u ka saya cɛ min bɛ k'o fana jɔrɔna ko ye Ala ka bɔda k'an ye Ala ka barika don an na Ala ka barika don an ka ɲɛnamaya la Ala ka hinɛ an ka tabaw la Ala ka yafa k'u ma Ala k'an diɲɛ ɲɛ Ala k'an lahara ɲɛ Ala ka bɔda k'an ka jamana ye Ala k'a basigi Ala ka bɔda k'an ka jamana ye Ala k'a basigi Ala k'an ka duw basigi Ala k'an duw basigi Ala k'an bɔnsɔnw Ala k'u kanda malin bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا لمن كرم خيرا جزاك الله خيرا على كوزار جمانا نما تبسيك بو خيرا لمن كرم نما تبسيك خيرا لمن كرم